ભુજ શહેરના સંજોગનગરથી આગળ જમજમનગરમાં રહેવાસીઓને પાણીની તકલીફ નિવારવા નગરપાલિકાને અપીલ કરાઈ। જેમાં રાણાવાડી ખડથી આગળ જમજમનગરમાં છેલ્લા કેટલા સમયથી પાણીની તકલીફ છે, પરંતુ નગરપાલિકામાં આ બાબતે કોઈ ધ્યાન અપાતું નથી। જેમાં તેમના જણાવ્યા મુજબ માત્ર ચૂંટણી ટાઈમે જ લોકોની અપેક્ષા પૂરી કરાય છે, ત્યારબાદ કોઈ પણ પ્રજા સામે જોતું નથી, જેથી કરીને આ બાબતે યોગ્ય નિર્ણય લેવા માટે અસંગઠિત માનવ અધિકાર મહિલા મંડળ સંઘ તેમજ સ્થાનિક રહેવાસીઓ દ્વારા તંત્રને આ બાબતે નિર્ણય લેવા અપીલ કરાઈ છે। सलमा भाई फकीर मामद बोला थी ने जमजमनगर नगर में पानी समूरो नतो अचे। अठवाडिये में एकांत वखत पानी अचे तो ने असांजी मोटर केटला वखत चालू ज पई हुई पाणी एटलो बेवा नता आई ने पाछो कायदेसर असां मळे ते पाणी पण असां पहुंचूं पाणी जी असां वटि ई ने पाणी अचे नतो ने आई मतवे तो त्यारे आई रिक्शा वाला आयो था त्यारे आई कोठेला अचो था ने पाणी जी गोला पोछा नता कर्यो एते बायूं मारे डोखी थई वई हुई बच्चा बार बचाड़ा असां टैंकर मंगायूं गरीब माण्हू 250 रुपया के टैंकर जा असां ने ये असां टैंकर मंगाई टैंकर असां अठवाडिये पर नतो हले टैंकर बराबर ने असां मिणी के चौक पाणी के पाणी वाले के पाणी चालू कर तो पाणी वालो चवंदो 500 रुपया ॾियो तो असां पाणी चालू कयूं 500 रुपया असां इनके पाणी पोठी ॾियूं तो पोइ असां घर में असां कुर कयूं ने पाछो आके पाणी हलायो ज खपे असां बोतरा वखत चयो एटा नगरपालिका में वेंदासीं ओडा वेंदासीं कोई असांखे दाद ॾे नतो अठवाडिये में काडे अठवाडिये में पाणी अचे तो ने काडे अठवाडिये 9-10 ॾींहं पर थई था वञे पाणी अचे नथो पाणी समूरो नथो अचे बोतरे हांडा ज पाणी असांजा भरा जन केटली वार बोतरे कलाक असांजी मोटर चालू रहे थी पर पाणी अचे